Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Bueno, esta mañana This morning, tenemos el privilegio we have the privilege de compartir la palabra con ustedes. of sharing the Word of God with you. Vamos a poner esto por acá. Entonces, hace 2 semanas 2 weeks ago, yo empecé una prédica que se llamaba Las 10 frases que cambiaron mi vida. I started a preaching that was called the 10 Phrases That Changed My Life. Como varios saben, alcanzamos a llegar hasta la 7ª. So, as a lot of you know, we only got to the 7th point. Nos quedaron faltando 3 puntos. We are still missing 3. Entonces vamos a tocar esos 3 puntos So, we are going to talk about those 3 topics para cerrar eso to close that, y después vamos a continuar con lo de hoy. and we're going to continue with what God has for us today. Entonces, el punto número 8 So, the 8th point es el amor es paciente. is that love is patient. ¿Por qué esto fue importante entenderlo? Why was this important to understand? Porque, como les compartía, de una edad muy joven, As I shared with you, at a very young age, buscaba llenar ese vacío con otras personas. I looked to fill that void with other people. Y entonces era el mucho de tener novias, el de salir con otras personas, So I was someone who went out with a lot of girls, who was trying to get girlfriends and stuff. para buscar que algo llenara mi corazón. So I could look for something that could really fill my heart. Y una vez tuve una novia One time I had a girlfriend, que me dijo algo and she told me something que me marcó mucho. that really marked my life. Me dijo, ¿te importa más She said that you care more casarte to get married que el con quién te vas a casar? than who you're going to get married with. Y eso me empezó como que a entrar en la mente So that started to really, bubble up in my mind. y como que me hizo caer en cuenta de que realmente había algo en mí, And it made me realize that there's really something in me, que había más afán por encontrar alguien que me amara that it was just in a hurry to find someone that could love me, que la persona correcta para mi vida. for the correct person in my life. Y entonces el poder entender que el amor es paciente, So to understand that love is patient, que no es algo que simplemente la primera persona que yo conozco, ay, esta es la persona de mi vida, vámonos. that is not to say that the first person I meet, I say, this is the person I'm going to be with the rest of my life. Pero realmente que el proceso de amor lleva tiempo, But really, a process of love takes time. que conocer a otra persona toma tiempo That to know another person takes time. y que no tenía que ser algo de lo que yo me tenía que afanar por conseguir. And it didn't have to be something that I had to rush so I could get it. Y al final Dios me lo dio. And at the end, God gave it to me. Y entonces hoy estoy felizmente casado, So today, I am happily married. tengo 2 hijos I have 2 children. y continuamos. And will we continue? So, todos piensan que eso significa más hijos, ¿no? Everybody thinks that means more children. Sí. Yeah. El octavo punto, no, el noveno. So the 9th point. Hubo una época en mi vida, There was a time in my life. y yo creo que algunos estuvieron ese día, fue una prédica que dio el pastor Edwin Castro, I think a few of you were there, and it was a preaching that Pastor Edwin Castro gave cuando estábamos en la iglesia de Gurney Crescent. when we were in the church of Gurney Crescent. Yo creo que eso fue por ahí hace unos 5, más o menos unos 5 a 7 años. And I believe it was about 5 years ago. Y entonces, pues, Dennis y yo estábamos sentados acá abajo, ¿no? So my brother Dennis and I, we were seated here, Y él está acá hablando and he's up here talking. y dice, necesito 2 personas para un ejemplo. And he says, I need 2 people for an example. Jean Paul, Dennis, ven acá. John Paul, Dennis, please come here. Y justo estaba en la época en la que yo me había ido de mi casa, And so in that time of my life, I had left my home. acababa de volver, I had just come back. y entonces él está hablando del ejemplo del hijo pródigo, So he's talking about the lost son. y entonces el hijo que se fue y volvió, So it was the son that left and he came back, y pues del otro hijo mayor que se había quedado. and about the older brother who had stayed. Entonces cuando nos paramos acá, So when we stood here, estaba el pastor predicando, the pastor was preaching, y yo le dije algo a mi hermano, and I said something to my y brother, él no me lo entendió, and he didn't really understand. pero su respuesta
era la adecuada para lo que yo necesitaba escuchar en but ese momento. his answer was what I needed to hear for that moment. Yo como conocía la situación, So since I kind of knew the situation, yo le dije a Denis, this is so funny. that I told my brother, Dennis, esto es tan chistoso. Porque pues obviamente me sentía avergonzado, pues es que el hijo que se fue volvió y toda la vaina y ya. Because I felt very embarrassed because they were talking about the son who had left and I had just Y el left. pastor estaba acá So the pastor was here y él no escuchó lo que yo dije realmente, and he didn't really hear what I said, pero su respuesta realmente me marcó. but his answer truly marked my life. Porque él me dijo, this is supposed to be fun. Because his answer was, esto debe ser divertido. O sea, yo estaba hablando de que esto era muy chistoso, So I was talking about that this was very funny, pero su respuesta fue, esto debe ser divertido. but his response was, this is supposed to be fun. Y cuando yo estaba parado enfrente de la tarima de todas estas personas, So when I was on stage, standing in front of all of these people, en un periodo de mi vida donde estaba alejado de Dios, and it was in the moment of my life where I was very aparted from God, una de las cosas que me mantenía alejado one of the things that made me feel apart era kept me que yo apart. pensaba que el ministerio tenía que ser algo como una cruz que yo tenía que cargar, algo aburrido, algo como que, is that I believed that the cross was a burden, that the ministry was a burden, that it was something that made me feel bored and wasn't worth it. y ese día ministró algo a mi corazón. And that day, something really ministered my heart. Y entender que esto debe ser To divertido. understand that this is supposed to be fun. Y no esto de pararme en una tarima, And not this about me standing on a stage, pero que servir a Cristo debe ser divertido. but serving Christ should be fun. Y eso te quiero decir hoy. And that's what I want to tell you today. Servir a Cristo debe ser divertido. Serving Christ should be fun. Debe producir ganas, pasión. It should produce passion and wanting to do it inside of you. Así que si lo que haces en este momento So if what you're doing in this moment no te produce esa felicidad, doesn't produce that joy, no te produce esa pasión doesn't produce that y passion, no te produce ese gozo, and doesn't produce that happiness, de pronto no estás exactamente en el lugar correcto. then you're probably not in the correct place. Te recomiendo el taller de fortalezas. I recommend to you the Strength Workshop. El conocer, no en serio, para mí el taller de fortalezas me ayudó a encontrar dónde era que encajaba yo. The Strength Workshop really made me and helped me see where it is that I fit. Porque entonces era entender que las fortalezas no es algo que es fácil, no es como algo a lo que yo soy bueno para hacer, Is to understand that the strength isn't really what I'm good at, pero las fortalezas es la manera en la que mi mente opera. but it's in the way how my mind operates. Dios nos hizo con una huella digital. God made us with a digital fingerprint. ¿Digital? Sí, I guess. Y entonces esa huella And so that fingerprint es completamente única a cualquier otra. is completely unique. Y tu cerebro es una huella digital. And your brain is a fingerprint, digital fingerprint. Es completamente única. It's completely unique. No hay ninguna otra persona que piense exactamente igual a ti. There is no other person in this world that thinks exactly like you. No hay otra persona que los pensamientos que pasen por su mente sean exactamente igual a los tuyos. There is no other person that has thoughts exactly like your thoughts. Por ejemplo, cuando mirábamos en lo de las fortalezas, For example, when we looked in the strengths, dice que la posibilidad de que una persona tenga el mismo orden de las 34 fortalezas that the possibility of someone having the exact order of the 34 strengths that there are es como una en un trillón. is 1 in 1 trillion. O sea, ni siquiera ha existido suficiente gente sobre la tierra para que se alcanzara a llegar a repetir. So there hasn't even been enough people that have existed on this earth for there to be someone that was like you. Por ende, lo difícil que es tratar de identificarnos tratando de ser otra persona. So that's why it's so hard to identify ourselves or to find out who we are when we try to identify ourselves to someone Porque else. no ha existido otro tú. Because there hasn't been another you that has No ha that has existido otra existed. persona con el mismo pensamiento. Hasn't existed another person that's had the same thoughts No ha as you. existido otra persona con el mismo orden de dominio de fortalezas que tú, There hasn't existed someone who has the same strengths as you. ¿verdad? Y el último punto And the last point es que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. is that to have authority, you have to be living under authority. Entonces hubo una época de mi vida So there was a time of my life donde pues yo dije, bueno, yo quiero empezar a hacer las cosas, where I said, okay, I want to start doing things, pero no quería que nadie me dijera qué hacer. but I didn't really want anybody telling me what to do. Entonces yo decía, yo voy a hacer lo correcto y empezaba a formar mis propios grupos de muchachos. So I said, I'm going to start doing the right thing, and I started forming my own group of young Y people. entonces trabajaba con los muchachos, And so I would work with them, pero nadie trabajaba conmigo. but no one would work with me. Y entonces, ¿qué pasaba? So what would happen? Que no importa cuánto tú construyas, It doesn't matter how much you construct or build.
nunca va a estar exactamente bajo la voluntad de Dios. It's never going to exactly be under the blessing of God. Por ende, no va a dar el resultado que supone dar. So because of that, it's not going to give you the result that you want. Y entonces el entender que aunque yo podía hacer muchas cosas que yo pensaba que eran buenas, So to understand that I did a lot of things that I thought were good. por ejemplo, servir a los muchachos, For example, serving other kids, pero estando fuera de autoridad, but being out of authority queriendo hacerlo a mi manera and wanting to do it my way, y que nadie me dijera cómo debía hacerlo, and that nobody would tell me how to do it, hacía que aunque uno diera un esfuerzo, it would make that even if I gave an effort, era muy fácil que Satanás viniera y tumbara todo lo que se había construido. it was very easy for Satan to come and knock down everything that I had built. Entonces el entender que cuando uno está bajo autoridad So to understand that when you are under authority y lleva las cosas de la manera que Dios dice and you do things the way that y la God manera que says tu autoridad te dice, and the way that your authority says, hace que cuando uno camine tenga el Espíritu de Dios sobre lo que hace. it causes for the Spirit of God to be with you when you start walking in things. Entonces todo lo que uno hace prospera. So everything that you do will prosper. Y eso finaliza los 10 puntos. And so there is where I finalize the 10 points. Muchas gracias. Thank you. Entonces, So la prédica de hoy se llama the preaching today is called Párate por Jesús. Stand Up for Jesus. Entonces, vamos, si me ayudas con el... ahí está si me puedes ayudar con los versículos. Entonces, si pueden ir conmigo a Hechos 3. If you can please go to Acts 3. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando este versículo. We're going to start reading. We're going to start studying this verse. Entonces dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. No, en inglés no. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. Mientras se acercaban al templo, o sea, no habían entrado al templo, So as they approached the temple, so they haven't entered the temple yet, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. a man lame from birth was being carried in. ¿Verdad? Dice, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo para que se llamaba Hermosa, Each day he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, para que pidiera limosna a la gente que entraba. so he could beg from the people going into the temple. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, When he saw Peter and John about to enter, les pidió dinero. he asked them for some money. Entonces vamos a parar ahí So we're going to stop there, y vamos a analizar la situación. and we're going to analyze the situation. ¿Ok? Entonces estaba la entrada del templo. So there was the entrance of the temple. En este tiempo de la Biblia In this time of the Bible, solamente existía un templo, only existed one temple. no había más, There was no other temple. era un templo. There was one. Entonces todos los judíos So all of the Jews y el pueblo de Dios and the people of God, se habían criado en una cultura donde rendir culto a Dios y ir al templo era algo que tenía que ser parte de su vida. they were raised in a culture that were going to the temple and going to mass was part of their life. Por ende, todos iban al templo. So because of that, everyone would go to the temple. Entonces, como ese era el caso, So since that was the case, me pareció algo aún muy humilde de parte de Juan y Pedro, I found something very humbling from John and Peter, que dice que igual iban al templo a la oración de las 3 de la tarde. that it said either way they would go to the prayer in the temple at 3 Aun o'clock. cuando uno lee en Hechos 2, Even though, but when you read Acts 2, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre ellos that it said that the Spirit of God was over them y already, les había mostrado la verdad de quién era Jesús and that it had showed them the truth of who y was sabían Jesus. que los judíos estaban ciegos And they knew that the Jews, they were blind, y no podían ver la verdad. and they couldn't see the truth of who really Y Jesus eso no was. los llevó a despreciarlos, But that didn't make them reject, sino vamos a orar con ellos. but it said, we're going to go pray with them. Entonces estamos en este punto donde ellos vienen y dicen, listo, vamos a ir caminando hacia el templo, So we're in this point where they said, okay, we're going to go walking to the temple. ¿cierto? Y entonces se paran frente a este hombre que todos los días lo cargaban y lo ponían frente a la puerta And so they came across a man that every single day was carried to the gate to the temple and that para asked que for money, pudiera pedir limosna. so he could ask for money. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Peter and John looked at him intently, and Peter said, look at us.
El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. The lame man looked at them eagerly, expecting some money. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. But Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Entonces, ¿por qué queríamos hacerlo actuado? Why did we want to do sort of act it out, the Porque yo situation? quiero que vean lo que pasa en la Biblia. Because I want you to see what happens in the Bible. A veces es tan fácil uno leer la Biblia rápidamente y perder los detalles tan hermosos que Dios pone ahí. You know, sometimes it's so easy to just really skim and go and read fast through the Bible. Entonces, continuemos. Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y Sí. mientras lo hacía, So then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. And as he did, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Entonces, ¿qué pasó aquí? So what happened here? Vamos a hablar de algo. Este es Pedro. So I want to tell you something. This is Este es Peter. Juan. This is John. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado ese día si ellos hubieran tenido dinero? And I would have asked, what would have happened that day if they did have money? A veces nosotros miramos nuestra situación y pensamos, estoy en la inmunda, Sometimes we look at our situation and we're like, things are bad. no hay cash, No hay dinero. Dios está lejos de mí. God is very far from me. Y no nos damos cuenta que las oportunidades que nosotros consideramos bajas And that we don't realize that the opportunities that we consider as a low point, pueden ser las montañas más grandes que Dios use para revelarse. they can be the greatest mountains that God has to reveal himself. Entonces vemos un hombre que estaba lisiado. So we see a man that was lame. Más adelante vamos a ver Continuing on, we will see que llevaba lisiado 40 años. that he had been lame for 40 years. Desde nacimiento, Since he was born, este hombre no podía caminar. this man was not able to walk. Entonces, desde que nació, So since he was born, todas las personas sabían que él no podía caminar. everybody knew that he couldn't walk. Entonces yo quiero que se hagan la imagen mental. So I want you to make a mental image in your head. Ellos van al único templo que existe sobre la faz de la tierra. They go to the only temple that exists on the face of the earth. Si uno mirando solamente la parte de Moisés, If you look just at, at the book of the story of Moses, dice que el pueblo de Dios eran unos cuantos millones de personas. it says that the people of God were millions of people. Entonces, imagínense cuánta gente habría en un templo. So it said, imagine how many people are in a temple. El templo no era así de pequeño, The temple wasn't this small. era algo extremadamente grandioso, o sea, que la gente lo veía y decía, It was "Wow", o sea. something extremely big that when people would see it, they were in awe. Y entonces ellos van camino hacia ese templo, So they are walking towards that temple, donde las mismas personas religiosas se habían parado en contra de ellos a decirles que lo que ellos predicaban era falso. where the same religious people that taught there would stand against them and say that what they taught was false. ¿Cuántos a veces se han sentido que de pronto porque Dios les ha mostrado algo diferente no tienen que continuar lo que estaban haciendo antes? How many of you have felt that because God has shown you something different, you have felt that you don't need to continue what God has called you to do? Aunque ellos habían recibido una verdad de Cristo, Although they had received truth from Christ, no dejaron de ir a congregarse al templo. they didn't stop congregating at the temple. No lo vieron como que esta gente está perdida. They didn't see it as, oh man, these people are lost. Que Dios les hable. You know, that God would speak to them. Dieron, sigámonos reuniendo, But they said, no, let's keep going. sigamos yendo a orar. Let's keep going to pray. Entonces llegan a ese lugar donde lleva un hombre por 40 años So they get to a place where there was a man that for 40 years, y donde miles y miles de personas todos los días lo habían visto. that where thousands and thousands of people every day would see him. O sea, toda la gente lo conocía So everybody knew him, y lo conocían por años. and they knew him for years. Entonces pasaban y me imagino que los saludaban. Yo no me sé el nombre, pero ¿qué, Felipe? No sé. So they would probably walk past him and they'd be like, hey, what's up, Philip? How you doing? Y entonces lo que me sorprende es que dice que lo cogió de la mano derecha y se levantó y empezó a saltar. So what surprised me is that he grabbed him by his right hand and he picked him up and he began to jump. Dice, mira, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. And it says he jumped up, stood on his feet, and began to walk. ¿Cuánto se demora una persona en aprender a caminar? How long does a person take to learn to walk? Una persona que nunca en su vida ha caminado antes. A person that has never walked in their life.
una persona que no tiene la capacidad física, a person that doesn't have the physical capacity. porque ustedes han escuchado casos, por ejemplo, de una persona que por unos meses Have you guys seen a case or a story that of a person that for months paró de usar su mano they stopped using their hand o pararon de usar los pies o algo, or they stopped using their legs, y la masa muscular se redujo mucho, and that the muscle reduced, y tanto la memoria del músculo and so much that the muscle memory tampoco estaba ahí, it wasn't there as y well. tenían que volver a aprender a caminar. And so they had to learn to walk again. Entonces me sorprende como Dios So it surprises me how God hace todo perfecto y completo. does everything perfect and complete. No hubo una sanidad progresiva temporal. There wasn't a progressive healing. Era una persona que nunca en su vida había It caminado. was someone who had never in his life had walked. Y en ese momento es sano. And in that moment, he was healed. Y dice el versículo antes decía, sus tobillos cobraron fuerza y sus piernas también. And in the verse before, it says that his ankles and his feet were healed and strengthened. ¿Cómo creen que hubieran sido los tobillos de una persona que nunca ha caminado antes? How do you think the ankles of someone that had never walked were? Completamente sueltos. Probably completely loose. No tendrían ni la forma normal que el pie de uno tendría. They most likely did not have the form of a normal foot that we have. Pero ver cómo Dios en ese instante le da forma y le da fortaleza a esos huesos y a esos músculos. But to see how God instantly gave form and gave strength to those muscles. Entonces vamos continuando a ver qué pasa. So we're going to continue and see what happens. Entonces dice que luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. And then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising God. Dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. When they realized he was the lame beggar that they had seen so often at the beautiful gate, they were absolutely astounded. Entonces acá estaban las personas que venían a congregarse a la iglesia. So here were the people that would come and O pues congregate al at the templo, church, digo. or the temple. Y están ahí y no pueden comprender And they're there and they can't comprehend que un hombre que desde toda su vida, that a man that his whole life, imagínense, yo tengo 27 años, you know, I'm 27 years old. este hombre lleva 40 años. This man has been 40 years. O sea, si yo hubiera venido todos los días a la iglesia, So that means if I had come to church every single desde el day, día que yo nací lo hubiera conocido como una persona paralítica. from the day I was born, I would have known him as someone who was paralytical his whole life. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es el asombramiento que tienen en ese momento? So how is the shock that they have in that moment, Que ven un hombre that they see a man que toda su vida lo han visto sentado pidiendo limosna porque no puede caminar. that his entire life couldn't walk and he was asking for money every single day. Y de un momento a otro están en el templo And from one moment to another, they walk into the temple y entra el man ahí todo flashy, and the man walks in all flashy, saltando, brincando, jumping, alabando a dancing, Dios, worshiping God. pero no dice lo mismo de Juan y Pedro. But they don't say the same about John and Peter. Dice que Juan y Pedro simplemente caminaron normal, o sea, como si nada. It said that John and Peter just kept walking normally like if nothing No had les happened. sorprendió la sanidad. The healing did not surprise them. Entonces dice, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el portico de Salomón, donde estaba el hombre sujetándose fuertemente a Pedro y a Juan. So they all rushed out in amaze into Solomon's colonnade, where the man was holding tightly to Peter and John. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? So it says, Peter saw his opportunity and addressed the crowd. People of Israel, he said, what is so surprising about this? And why stare at us though we had made this man walk by our own power or godliness? Entonces miren esto. So I want you to look at this. Entran al templo donde les digo, hay miles de personas. So they walk into this temple where there are thousands of people. Y miles de personas conocen a ese And paralítico. thousands of people know that person who was O sea, paralyzed. no había manera de decir, ese man, eso es algo falso.
So there was no way to say like, oh, this is false, this Eso is es fake. algo que un montaje que están haciendo ahorita. This is some sort of montage or an Era act algo that que they're doing. todas las personas sabían la situación de esta persona. This was something that every single person in that temple knew the situation of this man. Y entonces imagínense como que el despelote que crea en ese momento. So I want you to imagine the sort of the chaos and the excitement that Entrando a it un caused in lugar- that moment, walking into that place, Llena de miles de personas filled with thousands of people, y ven al hombre que todos han conocido como un paralítico, and they see the man that they have known as a paralytic his whole life, caminando y saltando walking and jumping y adorando a Dios. and worshiping God. Entonces dice, Pedro y Juan ven esta oportunidad y dicen, wow, esta es la oportunidad perfecta para predicar. So Peter, John, it says that they see this and they say, wow, this is the perfect opportunity to say Entonces something. están todas estas personas presentes So all these people are present, y les empiezan a compartir el mensaje de Cristo. and they begin to share the message of Christ with them. Entonces dicen, esto no fue por nuestra propia fuerza, So they say, this wasn't by our own strength. esto fue en el nombre de Jesús, This was in the name of Jesus, el que ustedes decidieron crucificar. the ones that you chose to crucify. Y les empieza a predicar el Evangelio de Cristo. And they begin to preach the gospel of Christ. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. It says, while Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priests. ¿No está el sacerdote? Bueno, Irving, venga para acá. Por estar mal sentado. Entonces acá está el sacerdote. So here's the priest. Entonces el sumo sacerdote aquí. So the high priest, Entonces para tener una idea más o menos cómo operaban las situaciones acá. so to get a better view of how the things operated in that time, En el pueblo de Dios habían dos gobiernos. in the kingdom of God, there was two governments. Había el gobierno romano, There was the Roman government que los gobernaba a todos, that would rule over all of them, pero después estaba Caifás o el sumo sacerdote, but also there was the high priest que era el que gobernaba el pueblo judío. that would govern over the people, the Jews. O sea, él era la ley y autoridad. So he was the law and the authority. Él podía tirarlo a la cárcel. He could put somebody in jail if he Él wanted to. podía dictar un juicio. He could dictate a sentencing. Y entonces en ese momento So in that dice moment, que vienen y son enfrentados por los sacerdotes. that they are coming, they're confronted by the priests. Y le dicen, ¿ustedes de quién están predicando? And they come and they say, who are you preaching about? Entonces dice el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos So it says the captain of the temple guard and some of the Sadducees, Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de muertos por medio de Jesús. these leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus there is resurrection of the dead. Entonces imagínense, estas mismas personas que vienen a confrontar a Pedro y Juan So just imagine this. These same people that came to confront Peter and John son las mismas personas que unos capítulos atrás were the same people that a few chapters before habían mandado a matar a Jesús were the people that sent Jesus to be murdered porque no podían aceptar, no les cabía en la mente because they could not accept and it didn't fit in their minds que Jesús era el Mesías. that Jesus was the Messiah. Entonces para ellos todo lo que predicaran era blasfema, So for everything that they preached was blasphemy. era una mentira It was a lie. y la rechazaban completamente. And they completely rejected it. El último líder The last leader de todo ese movimiento of that whole movement, lo mandan a asesinar. they sent them to be assassinated. ¿Qué creen que sería el camino que podría seguir Juan y Pedro? What do you think is the path that John and Peter took? ¿Qué era lo que les venía? What was it that was coming their way? Entonces ellos están enfurecidos y entonces lo mandan a arrestar. Y dice, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. So the priests were very disturbed and they said they arrested him, and since it was already evening, they put them in jail until morning. Entonces los sacerdotes en este tiempo tenían la autoridad legal de arrestar a una persona y meterlos en prisión. So in this time, the priests had the authority to legally put someone in jail. Aún tenían la autoridad legal de quitarles la vida They even had the authority to take someone's life, y no pasaba nada. and nothing could happen. Entonces dice que ellos pasan la noche en la cárcel, ¿verdad? So it says they spend the night in jail. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, But it says, sin contar las mujeres y los niños. but many of the people who heard their message believed it. So the number of men who believed now totaled about 5,000. So this was out without counting men and women and children.
Entonces, lo que me sorprende, o sea, es el momento en el que ellos se paran So what really shocked me is that in the moment that they stand up y predican, and they preach, tenían dos partes. they had two parts. Tenían la proclamación They had the proclamation y tenían la demostración. and they had the demonstration. Y eso les daba credibilidad. And that gave them credibility. ¿Cuántos saben que alguien puede hablar mucho de algo, pero si no ve la prueba? How many know Difícil creerle. that many people can talk something, but if you don't really see them living that, then it's very hard to believe it. Y uno puede ver un milagro, pero si nadie le explica, ¿cómo va a creer? And you can see a miracle, but if no one explains it to you, how do you believe? Entonces estos dos van juntos para dar credibilidad. So these two things go hand in hand to give credibility. Proclamación, Proclamation demostración. and demonstration. Eso fue lo que ellos hicieron ese día. That's what they did that day. Hicieron la demostración de la sanidad de Jesús They demonstrated the healing power of Jesus, y después lo proclamaron. and they proclaimed about him. Eso les dio credibilidad ante todas las personas que estaban ahí. And that gave them credibility in front of all the people that were there. Y dice que ese día subió el número de creyentes a 5,000 And it says that the day of believers, the number rose up to about 5,000 de hombres. men. Ahora tomemos un punto en cuenta. So let's take something here in account. En la religión judía uno es hombre a los 13 años. In the Jewish religion, a man becomes a man at 13 years age. Por ende, cuando uno es niño no puede entrar al templo. So when he is a boy, he is not able to walk into the temple. Pero a los 13 años, cuando ya es considerado hombre, es porque tiene una esposa. But at 13 years old, he's considered a man because he now has a wife. Y en ese tiempo no era solo escoja la esposa que usted quiere, sino lo casamos con alguien si no tiene alguien. And in that time, it wasn't, choose the wife you want, but it was if you don't have someone, we'll give you someone. Por ende, relativamente podríamos hacer la asunción So relatively, we could make the assumption que por cada hombre that because of every man that was there, había una esposa. there was one wife. Porque para estar ahí Because to be there, tenían que estar casados, you had to be married. tenían que ser ya hombres de familia. There had to be men with a family now. Aquí estamos hablando de que ese día So we're talking that in that day, podemos estar hablando aproximadamente de 15,000 personas. we could talk about that there were approximately about 15,000 people Simplemente si contáramos una esposa if we Y just un hijo. simply counted one wife and one son. y pues podemos saber que hay una persona que va a tener 5 hijos, otro que podrá tener 1, otro que puede tener 8. And we know that there are some people there that probably had 5 children or 8 and so on. Pero entonces ese día se alcanzan miles y miles y miles de personas. So that day, thousands and thousands and thousands of people were reached. Entonces al día siguiente el concilio So it says the next day, the council of all the rulers and elders, ¿cierto? Integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. all the rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Entonces, para ver más o menos cómo fue la importancia de la situación, So to see the importance of this situation, lo vieron tan grave it was something so grave que mandaron a llamar a todas las personas que eran de alto rango de autoridad que formaban parte del concilio. that they sent and asked for all of the people that were in a high rank of the Entonces, council. llamaron al prime minister, So llamaron al primer ministro, a todos los del gabinete, everybody that's in the cabinet, a todas las personas que representaban una forma de autoridad ahí. all the people that represented some sort of form of authority in that time. Y entonces hacen una reunión So donde presentan entonces a Pedro y Juan. So they make a meeting where they present John and Peter. Dice, el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. And it says, Annas, the high priest, was there along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. E hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, They brought in 2 disciples and demanded, ¿con qué poder o en nombre de quién hacen esto? by what power or in whose name have you done this? Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. Entonces, ahí hay una parte que donde se rompe el versículo, pues. Ahí lo que pasa básicamente está el concilio acá y empieza a decirle, ustedes en el nombre de quién están viniendo a predicar. O sea, So basically, the person in authority says, in what name, in whose name have you said and have you began preaching about what you're talking about? ahora imagínense, en este momento se están parando enfrente de las personas más importantes que había en todo el pueblo de ellos. O sea, todo lo que ellos conocían eran las personas más importantes. So I want you to imagine this. They were in front of every person of the highest people of authority in that time. El mismo hombre The same man que versículos atrás, that a few verses before,
una niña le dice, tú eres uno de ellos. A girl asked him, "You're one of them." Le dijo, no, And he said, "No." sí, tú hablas como ellos. And he says, "Yeah, you speak like them." No, 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 yo no. And he says, "No, not me." Y niega a Jesús 3 veces. And he denies Jesus 3 times. Ese mismo hombre cobarde que se ve en el momento cuando van a crucificar a Jesús, It's the same person, the same coward that when they're going to crucify Jesus, después de que fue empoderado por el Espíritu Santo, after he was empowered by the Holy Spirit, ahora se está parando enfrente de las personas más importantes de toda la ciudad is now standing in front of the most important people in the whole city para proclamar el nombre de Dios. to proclaim the name of God. O sea, el temor ya no estaba. So the fear was not there anymore. El temor ya no existía. The fear did not exist anymore. Y se pudo parar por Jesús. And he could stand up for Jesus. Entonces en ese momento está la confrontación donde ellos le están diciendo, ¿usted en nombre de quién habla? Y ellos empiezan a hablar en el nombre de Jesús, So el that- único rey poderoso. So in that moment, there's a confrontation when they began asking him, "Whose name are you speaking of?" And they kept saying, "In the name of Jesus, the one who is all powerful." Dice, los mismos miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. So to the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. They also recognized them as men who had been with Jesus. A mí ese versículo realmente me llenó como que de fe, That scripture really filled me with faith, porque por mucho tiempo, because for a long time, para mí el pararme al frente de una persona a hablar, for me to stand in front of somebody to speak, ahora aún más pararme en frente de una iglesia, even more so standing in front of a congregation, era algo que me daba mucho nervio, was something that made me very nervous. pena, vergüenza, de todo, porque uno, no porque me diera pena Jesús, Not because I was ashamed of Jesus, pero porque yo decía, yo no sé lo suficiente, no hablo lo suficientemente bien, no me parece que enseño de una manera muy chévere. because I would think I'm not enough. I don't teach in the way I should be teaching. I don't know enough words. I don't know enough to be up here. Me falta más conocimiento, me falta más estudio de las escrituras. I lack knowledge. I lack more knowledge of the scriptures. Y cuando leí este versículo, But when I read this verse, dice que estos hombres eran simples pescadores, it says that these men were simply fishermen sin ninguna entrenación en las escrituras. with no training whatsoever in the scriptures. Y Dios los usó para crecer la iglesia a un número de 15,000 personas en un día. And God used them to grow the church of God to 15,000 people in one day. Y que lo que se podía ver era no tanto el conocimiento de escritura que tenían, And that what was seen was not so much their knowledge about the scripture, sino de que ellos habían caminado con Jesús. but that they had walked with Jesus. Porque se paraban por algo, porque creían en algo. Because they would stand up for something. They would stand up for what they believed in. Porque ya no era de pronto Jesús sí es real, de pronto no lo es, no sé. Because no more was it, Jesus is probably real. Ya era la certeza de quién es Él. But now was the assurance, and they were firm in believing that Jesus was real. Y ya no había temor, And there was no more fear. ya no había miedo. There was no more fear. Ya había aún la capacidad de decir, yo entrego mi vida si es el caso y predico lo que es. The capacity they had now is to say, I'll give my life for Christ if I have to. Y se paraban enfrente de cualquier persona para proclamar esa verdad. And they would stand up in front of anybody to proclaim that truth. Entonces, ¿puedes ponerme en 1 Corintios 1:17? Dice, pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor que la cruz de Cristo perdiera su poder. For Christ didn't send me to baptize, but to preach the good news, and not with clever speech, for the fear that the cross of Christ would lose its power. De las cosas que más me afectaban a mí el poder compartir, So the things that affected me the most in regards to sharing era que yo decía, yo no, como que no sé hablar muy bien, no hablo muy bonito, no es como que, qué inteligente. was that I don't speak very well. It's not that I talk and people are like, oh, wow, he's so smart. Como hay, por ejemplo, en la Biblia usan la palabra elocuente, They're using the word eloquent. o sea, una persona muy bien estudiada, que usa las palabras perfectas para todo. Someone that uses the words very carefully, that knows the words the way they are. Aún hace 2 semanas cuando enseñé, Even 2 weeks ago when I taught, apenas me bajé, de las primeras cosas que me dijeron era, juepucha, ¿no? that. Porque
es la realidad. O sea, yo digo, mi vocabulario de pronto no es tan extensivo como quisiera. Because it's the truth. My vocabulary isn't as extensive as I would want it to be. Y todas esas cosas creaban en mí temor, duda, And so all these things created inside of me, doubt and fear de decir, de pronto cuando yo comparte la gente no pueda creer. of saying, maybe when I share, people won't believe. Y cuando empecé a ver este versículo, But when I began to see this verse, y lo que dice es que no se trata de predicar con palabras elegantes, that it's not about preaching with elegant words. no sea que por las palabras que yo hable It's not that by the words that I speak, sea más exaltado yo que la cruz de Cristo that I would be more exalted than Christ, y la cruz pierda su poder. and that would make the cross lose its power. Entonces, dentro de estos mismos versículos en 1 de Corintios 1, So in this verse, habla Jesús, o pues está hablando, creo que era Pablo, acerca de la importancia o lo que se consideraba importante en el momento. so I believe that Paul was talking about what importance was considered in that Y time. entonces dice que Dios escogió a lo humilde para avergonzar a lo que era inteligente y reconocido como mucho. Is that Jesus chose the person that was humble to shame the person who thought that they were so wise. Entonces el entender que no era mi cantidad de estudio, So to understand that it wasn't based on my capacity of how much I had learned, cuántos versículos bíblicos me sabía, how many biblical scriptures I knew, si podía recitar la Biblia palabra por palabra de adelante hacia atrás that if I could recite the Bible forwards and back, y de atrás hacia adelante, y que no se me perdiera ni una sola palabra, and that while I read the Bible, not one thing I would miss. pero era realmente tener una relación con Jesús But what it was truly about, it was having a relationship with y Jesus. que aún lo poco que uno fuera conociendo se volviera vida. And that even in the few that you knew, it would become life. Eso era más efectivo que saberse toda la Biblia y no tener poder. That was more effective than knowing the entire Bible but not having any power. Porque entonces uno puede tener proclamación, Because you can have proclamation, pero cero demostración. but you can have zero demonstration. Hay personas que se saben la Biblia muy bien. There are people that know the Bible very well. Pueden recitar el versículo exacto donde se encuentra cada palabra, They know how to recite the exact verse where you could find the specific words. pero no hay amor y no hay vida en ellos. But there is no love and there is no life inside of Por them. ende no producen fruto So because of that, they don't produce fruit. y no hay credibilidad para creer en la cruz de Cristo. And there's no credibility to believe in the cross of Christ. Entonces el poder ver que eran ir de mano en mano, que no se trata de cuánto conocimiento tienes, Just to see that these things go hand in hand and that it's not about how much you know, se trata de cuánto de lo que sabes estás viviendo, but it's how much of what you know you're living. cuánto en tu vida estás entregando para ser una representación de Cristo. How much of your life you are giving to show a representation of Christ. Hechos 2 nos da una imagen completa, perfecta de lo que significaba eso. Acts 2 gives us a complete and perfect image of what is Christ. Dice que a medida que ellos empezaban a predicar, It says as they continued to preach, llegaban personas people would come y decían, mire, yo veo que tal persona tiene una necesidad. and they would say, look, I see that this person has a necessity. Vendí mi casa para que podamos proveerle a los pobres. I sell my house so we could bless the poor. Yo tengo este dinero para que ayudemos a esta persona que está acá. And they would say, I have this money so we can help this specific person here. Y dice que ninguno tuvo necesidad And it says that not a single person had a necessity y que todos crecían en número, en fuerza and that everybody would grow together and in strength y que cada día se añadían más a la iglesia. and that every day more and more people would come to the congregation. Porque ya no se trataba de qué tan importante y qué tanto brillaba una persona, Because it wasn't about anymore of how wise or how much that one person would shine, ya se trataba de cómo el cuerpo de Cristo podía cambiar una nación. but it was about how the body of Christ could change a nation. De que cada persona teniendo una identidad de hijo That every person had even the identity of a son. ya no estaba más enfocada en que resaltara y tuviera una posición que todos le reconocieran, Was not so worried about shining and having so much recognition, sino enfocado en que cada persona estuviera bien y poder amar a cada uno but conforme a su necesidad. focus that every single person was doing well and they could love them to their specific Y needs. eso es lo que hemos venido aprendiendo en la escuela de transformación. And that's what we have been learning in the transformation school. Primero, el mostrarle a alguien a Cristo, First, showing someone Christ, como bendiciéndolos, blessing them, supliendo su necesidad. helping them with their need that they have. Y después de suplir su necesidad, And after fulfilling the need that they have, proclamaban el nombre de Jesús they would proclaim the name of Jesus y ellos creían. and they would believe.
Dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. They also recognized him as the man who had been with Jesus, but since they could not see the man who had been healed standing right there among them, there was nothing the council could say. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. So they ordered Peter and John out of the council chamber and conferred among themselves. Entonces decían, ¿qué debemos hacer con estos hombres? And so they would say, what should we do with these men? Y se preguntaban los unos a los otros. And they would ask each other. Entonces decían, pues no podemos negar que han hecho una señal milagrosa And they would say, well, we can't deny that they have performed a miraculous sign. y que todos en Jerusalén ya lo saben. And everybody in Jerusalem knows about it. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, But to keep them from spreading their propaganda any further, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. we must warn them not to speak to anyone in Jesus' name again. Y entonces hacen un plan de amenaza. And so they made a threat plan. ¿Cuántos alguna vez han sentido que Satanás se levanta en contra de ustedes cuando hacen lo correcto? How many people here have felt that Satan comes against you when you are doing the right thing? Que uno haciendo aún lo correcto se empieza a levantar la oposición y empieza a venir realmente, lo voy a amenazar para que calle la boca. That even doing the right thing, you just feel that Satan is coming against you saying, I'm going to shut him up. Y a veces dejamos que Satanás nos gane. And many times we allow Satan to win. Nos mete temor He injects fear into us. y decimos, sí, mejor me quedo calladito para que no pase nada. And we start saying, yeah, it's better that I stay quiet so nothing happens. Pero miremos qué pasó acá. Well, let's see what happened here. Entonces dice que estaba parado ellos ahí, ¿no? Y mandan a llamarlos. So it says they were standing here and they called Peter and John. Dice que les ordenan para que nunca más vuelvan a hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. And they ordered them that they would never teach or speak in Jesus' name again. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than him? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Muchas gracias. Sí, a veces ayuda un poco las imágenes. Sometimes images help. Pero mira, dice, o sea, estamos hablando del mismo Pedro que antes cuando estaba en un momento donde iban a sacrificar a Jesús. So we're talking about the same Peter that in a time where Jesus was about to be crucified. Coge y tiene temor y dice, uy, no, yo no. He goes and he has fear and he says, I don't know Yo who no that is. tengo nada que ver a mí. I have Ahí, nothing to do with him. yo no sé nada, yo no soy uno de ellos. He says, I don't know anything about him. I'm not one of them. Y huye en temor por su vida. And he runs for his life. Y ahora vemos un Pedro And now we see a Peter que se para enfrente that stands in front de las personas más importantes de la ciudad, of the most important people in the city, de las personas con más autoridad, of the people with most authority, las personas que tienen la capacidad de quitarle su vida, the people that have the capacity to take their lives away, de meterlo en cárcel por siempre, to put them in jail forever, de lastimar su familia. of hurting their families. ¿Y qué dicen? And what do they say? ¿Acaso debo yo obedecerle a usted Do you think I should obey you rather than God? o debo obedecer a Dios? Y al final dice que entonces había tanta prueba de que ellos habían hecho un milagro que So- no pudieron hacer nada. So it says that there was so much proof and so many witnesses that they had done a miracle that they couldn't do anything about it. Todos han escuchado la parte en la Biblia donde dice resiste al diablo y él huirá. How many people have heard the part where it says, resist the devil and he will go away? Ese fue el diablo trayendo acusación, trayendo temor. That was the devil bringing accusations and fear into them. Imagínense que en esa situación de temor lo que hubiera aceptado Juan y Pedro es, ok, si no volvemos a hablar. Imagine if Peter and John would have accepted those accusations and that fear and saying, you know what, we won't talk about Jesus No anymore. hubieran figurado más acá. They wouldn't have done anything more. Y muy probable hubieran afectado todo el evangelio de Cristo. And very probably they could have affected the entire gospel of Jesus Christ.
Pero el no tener temor y el pararse por lo que sabían, But because they didn't have fear and they stood up for what they believed in, resistieron al diablo y él huyó. they resisted the devil and he went away. Dice que los hombres importantes no pudieron hacer nada It says that the important men were not able to do anything porque sabían que si lo hacían, because they knew that if they did, los 5,000 hombres que habían acabado de creer the 5,000 men that had just believed iban a rebotarse. were going to start a riot. Y entonces se ve como el poder de Cristo inyecta a la vida de los demás. So it's how you can see that the life of Christ can be injected into people. ¿No está, chamito? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. So that's what I wanted to share with you guys today. Más separado ahí es que ¿qué más actuó? No tengan temor de compartir. Don't have any fear of sharing. O sea, por mucho tiempo en nuestras vidas ha sido difícil el tener fe de pararnos y proclamar lo que creemos. For many times in our lives, it has been hard and difficult to stand up and preach and to talk about what we believe in. No sé por qué hay gente que piensa que es fácil hacerlo aquí, pero no es tan fácil hacerlo abajo. I don't know why there's people that believe that it's so easy to talk about that here, but it's hard to do down there. Hay tantas personas con las que hablo que dicen, no, cuando yo tenga una tarima, cuando yo tenga esto, una audiencia, gente que me escuche bien. There's so many people that say, when I have a stage and when I have a group of people that will listen to me, then I will talk about God. Yo quiero que aprendan algo. I want you guys to learn something. El reino de Dios trabaja al revés del reino del mundo. Sorry, can you repeat that? El reino de Dios trabaja opuesto al reino del mundo. The kingdom of God works opposite to the kingdom of the world. En el mundo, In the world, a uno le dan un título, they give you a title. entonces tú haces las responsabilidades que van con ese título. So you do the responsibilities that go under that title. Entonces tú eres el jefe de compra, So you are the boss of buying things. entonces tú tienes que ser el que se encarga de eso y entonces uno dice, listo, como me están pagando ahora por hacer esto y me reconocieron esta posición, So you begin to say, so since this is my responsibilities and this is what I'm known for under this title, entonces yo lo voy a hacer. so I have to do it. Y pensamos que trabaja de la misma manera en el reino de Dios. And we think that it works way in the kingdom of God. Que cuando alguien me dé el título, That when someone gives me the title, que cuando alguien me reconozca, when someone recognizes me, entonces yo voy a hacer las cosas que vienen con esa and responsabilidad. that I will do the things that require me when I have that title. Pero en el reino de Dios no trabaja así, But the kingdom of God doesn't work that way. trabaja al revés. It works the opposite. En el reino de Dios uno primero hace las funciones que requiere esa posición In the kingdom of God, you first do the requirements that fall under that title. y después recibes el reconocimiento que va con la posición. And then later on, you receive the blessings that come under that title. Entonces muchos se quedan esperando al momento al que los nombren para algo So a lot of people wait until they're recognized by something, y se quedan esperando. and they just stay waiting. Porque dicen, bueno, cuando a mí me reconozcan que soy el de esto, soy lo otro, yo haré. And they say, okay, when they finally recognize me for this or for this, then I will do something. Y entonces no empiezan. And so they never start. No empiecen cuando tengan el título. It doesn't start when you have the title. Empieza desde hoy. It starts from today. Empieza amando a las personas. It starts with you loving people. Empieza entregando nuestro tiempo para que otra persona pueda estar mejor. It starts with giving our time to someone else so they Prestando can feel nuestro better. oído, To, lending our ear, listening to prestando their nuestra situation, mano, lending our hands, dando de lo que tenemos en el bolsillo, giving from what we have in our pockets, amando a los demás. loving others, Y vamos creciendo en autoridad. and then we begin growing in authority. ¿Por qué? Why? Porque eso es caminar por fe. Because that's walking by faith. Si primero tuviéramos que ver, ya me dieron el título, la posición, el pago, todas las cosas, pues fácil. If we just had to simply see and said, okay, they already gave me everything I needed and to do everything, then Pero that's empezar a easy. caminar cuando no sabemos quién nos va a reconocer el esfuerzo But to begin walking and saying, without knowing who's going to recognize you, y que ya lo importante no sea quién lo ve, and now that the importance is who's going to see me, sino que una persona se sienta más indiferente de qué persona lo vea. but that the important is that someone else feels loved, even if someone doesn't see you doing it. Empiezan a impactar suficientes vidas You start to impact a number of lives
donde empiezas a recibir autoridad sobre esas personas. where you begin to receive authority over those people. Tú no puedes tener autoridad sobre lo que no amas. You can't have authority over what you don't love. Entonces, tenemos que empezar a caminar en ese amor. So we need to start walking in that love. Y después vendrá el reconocimiento. And then the recognition will come. Pero primero viene la decisión. But first the decision comes. Nuevo amanecer.